Kepada para hadirin yang memerlukan sari kata bahasa Melayu, di bawah Zoom sila tekan close caption untuk sari kata bahasa Melayu. Terima kasih. A very good evening to all of you. 大家晚上好， A blessed Independence Day to all. 国庆日蒙恩， And we welcome you to our first national prayer for the nation online. 我们感谢大家参与我们第一次的国庆日的祷告会，在线的方式进行。 As we begin our prayer meeting, let us first of all turn to the Word of God. 在我们还没有开始我们今天的祷告会以前，让我们一起来看上帝的话语。 From 1 Timothy chapter 2, verse 1, it says, First of all, then I urge that supplication, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, for all kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. 让我们来看这段的经文，是取自于提摩太前书第2章1到3节。所以我劝你，首先要为人人祈求、祷告、代求、感谢，为君王和一切在位的也要如此，使我们能够敬虔端正的过平稳宁静的生活，这是好的，在我们的救主神面前可蒙悦纳。 Verse 3, this is good, and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. 第3到第4节，这是好的，在我们的救主上帝面前可蒙悦纳，他愿意人人得救，并得以认识真理。 Paul instructed Timothy regarding his responsibility as a citizen within the Roman Empire. 保罗教导提摩太有关他作为罗马帝国公民的责任， That he is to pray for all the rulers and the people in high position in the government. 那就是提摩太必须为统治者以及在政府里的高层人士来祷告。 It does not matter if these leaders are believers or otherwise. It is the responsible duty of a Christian to pray for them. 不管这些政治领袖是不是信徒，为他们祷告是基督徒的责任所在。 For when our leaders fulfill their duties of upholding justice, keeping peace, and preserving the safety of the citizens, we are free to live out our life as witnesses of the gospel of Christ where we are. 因为当我们的政治领袖们履行他们维护公义、和平以及公民安全的职责之时，我们就可以在我们所在之处，以基督福音的见证人身份，自由地过我们的生活。 Most of us do not get to choose where we are to be born. 我们大多数的人无法选择出生的地方， But we trust the Lord that it is not by accident, but it is by his design. 但我们必须相信上帝，知道这一切不是偶然的，而是出于他的设计。 So as citizens of Malaysia, even as we enjoy the peace, the security, and the prosperity of the country, we owe it to the country to pray for those who govern us. 所以，作为马来西亚公民，即使我们享有国家的和平、安全以及繁荣，我们也应该为国家以及为治理我们的领袖来祷告。 We need to take our responsibility of being a Malaysian citizen by God's design seriously. 我们需要很认真地承担起上帝所设计我们作为马来西亚公民的责任。 Being a witness for God means we are to pray for our leaders and much more. 为上帝做见证，意味着除了要为我们的领袖祷告以外，还有更多。 We are to engage actively
in issues of justice, good governance, and social welfare. 我们要积极的参与公益、良政治理以及社会福利等的议题。As witnesses of the gospel, we advocate for righteousness with compassion. 作为福音的见证人，我们以怜悯的心倡导公义之事。And being witnesses means that we are to be more than spectators, but actively living out the Christian values at every level of society that God has placed us in. 作为见证人，意味着我们不只是一位旁观者，更要在上帝安置我们所处的各个社会层面当中，积极以活跃的实践出基督信仰的价值观。Some of us may be called to engage actively in nation building. 我们之中可能会有人被呼召积极的参与国家的建设， Others to speak out with courage, engaging issues of people of authority with wisdom and respect. 也可能当中有人被呼召勇敢的发声，以智慧与尊重的心去与权威人士讨论重议题。 Our witness can either be virtual or physical or both. 我们的见证可以是线上虚拟的，或者是实体的，或者两者兼而有之。 The church must serve as a conscience of society, a voice for the voiceless, a helping hand to the downtrodden, and a beacon of hope. 教会必须侍奉，成为社会的良心，为无声者发声，向受压迫者伸出援助之手，以及成为盼望的灯塔。 We thank God for our nation today as we celebrate 65 years of independence that comes with the freedom of worship. 我们为着我们的国家感谢上帝，因为我们依然能伴随着崇拜的自由去欢庆65周年国家的独立。 Let us also then, with thankful heart, pray and intercede for our leaders, for a just and peaceful nation, and for the economic welfare for all Malaysians. 为了一个公平以及和平的国家，以及所有马来西亚人民的经济福利，让我们也怀着感恩的心，为我们的领袖祷告和代求。 May the Lord bless our nation, Malaysia, today. 愿上帝在今日赐福每一个马来西亚的子民。 Amen. Amen。
rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Malaysia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Shalom. Pembacaan teks firman Tuhan hari ini diambil daripada kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat 7 dan ayat 11. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 dan ayat 11. Saya bacakan. Ikhtiharkanlah kesejahteraan kota tempat aku membuang kamu. Berdoalah kepada Tuhan untuk kota itu, kerana kesejahteraannya ialah kesejahteraanmu. Ayat 11. Aku tahu rancangan-rancangan yang kubuat bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan kesejahteraan, bukan malapetaka, untuk mengurniakan kepada kamu masa depan dan harapan. Demikian firman Tuhan. Greetings to all brothers and sisters in Christ. And as we unite our hearts in prayer for our nation on this special occasion in Malaysia, Merdeka Celebration 2022, I want all of you to pray together with me in the Spirit as I sing the song, Turn Your Eyes Upon Jesus. Please pray aloud fervently for the governments of Malaysia. And I believe all of you should pray aloud in whatever languages as the Holy Spirit begins to lead you to pray. And after your prayer for the governments of Malaysia, and also at the end of the song, Turn Your Eyes Upon Jesus, I will conclude these items of prayer in English. Let's begin to pray aloud in the Spirit. Kurabahashamanda kabahani. Kiwaha kamando kurabahashaman. Iwahashaki mahando kurabahashaman. Turn your eyes upon Jesus. Look for in his wonderful fame. And the things of the earth will grow strange, leading in the light of his glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look for in his wonderful fame. And the things of the earth will grow strange, leading in the light of his glory and grace. Let's continue to pray. Continue to call upon the name of Jesus. 主啊，你滿心嘅感謝，多謝你。主啊，你係創造天地萬物的神，你係管理全個世界國家嘅，連埋馬來西亞。主啊，求你祝福我哋馬來西亞，因為馬來西亞真係可以感受到主你嘅愛，主你嘅帶領。主啊，求你繼續嘅嚟帶領我哋。Taman di kibahan, kurahan shaki mahan di kibahan. Owahaki mahara masikyan shaman, iwahan shakabahan. On the name of Jesus, he will show us great and mighty things, and his kingdom shall come upon this land to fill us with his glory and grace. Let's continue to call upon the name of Jesus. Call on the name of Jesus. He will show us great and mighty things, and his kingdom shall come upon this land to fill us
with his glory and reign. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory and reign. Hallelujah. Hallelujah. Gracious Heavenly Father, we ask in the name of Jesus that your kingdom come upon this land of ours, Malaysia. Let your will be done on earth as is in heaven. Bless all the elected and appointed national leaders of the government of Malaysia. And may your grace be upon them to have the abilities and resources to govern according to the federal constitutions of Malaysia, protecting the welfare of all the people and upholding the name of Malaysia. Grant to our Prime Minister your wisdom to lead and to direct the cabinets of Malaysia as the executive branch of the federal government in formulating national economic policies and also development programs in building a united and prosperous Malaysia for all Malaysians. May the favor of the Lord be upon the federal government, enabling the legislative branch, the executive branch, and also the judicial branch to function effectively, upholding the principle of the separations of powers under Articles 1 to 7 of the Federal Constitutions of Malaysia. Gracious God, our Heavenly Father, we ask the Lord you ordain and empower all the monetary personnel of the various states, the Premier of Sarawak, the Chief Ministers of Penang, Malacca, and Sabah. Grant to them your authority to implement plans in building a united and prosperous Malaysia. And Lord, we ask that may the love of Christ for Malaysia be always in the hearts of our government to provide us with the peace and the joy of experiencing religious freedom and national security for all people in Malaysia. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thank you, Lord, for your faithfulness in hearing our prayer. Lord, we know that all your promises are always yes and amen in Christ Jesus our Lord. Ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. To God be all the glory. In Jesus' name, amen and amen. Shalom saudara dan saudari, marilah pada malam hari ini kita meneruskan doa untuk negara kita Malaysia. Pada kesempatan ini marilah kita berdoa secara khusus untuk yang kita melihat di sini adalah civil service. Kita mau berdoa secara khusus untuk negara kita di Malaysia ini. Saudara-saudari, kita tahu bahwa negara kita mempunyai perundangan. Jadi pada kesempatan ini marilah kita berdoa secara khusus untuk undang-undang yang berlaku di
negara kita Malaysia. Marilah kita berdoa untuk hakim, undang-undang di negara kita supaya dikuasai oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tahu bahwa ada begitu banyak cabaran, dan biarlah kita mendoakan supaya hakim dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik, tanpa merasa takut dengan tekanan dari luar. Selain daripada itu, marilah kita juga berdoa secara khusus untuk pihak tentera kita, polis yang bertugas di negara kita Malaysia ini. Kita berdoa supaya polis, tentera ataupun pihak-pihak keselamatan dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, dengan jujur, dan bertanggung jawab. Terutama sekali di dalam kes-kes yang melibatkan human trafficking ataupun orang-orang yang kita tahu hilang. Jadi kita berdoa supaya Tuhan campur tangan, supaya ada pihak polis ataupun pihak-pihak keselamatan dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Jadi saudara-saudari, ini adalah antara perkara-perkara yang perlu kita doakan bersama. Saya meminta supaya kita semua mengangkat suara kita bersama-sama dan kita berdoa. Marilah kita berdoa perkara doa yang pertama terlebih dahulu. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami menaikkan segala pujian dan syukur kehadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau adalah Allah kami yang berdaulat, yang kami yakini, yang berkuasa di negara kami Malaysia. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami mau berdoa secara khusus untuk perundangan, mahkamah, dan juga dalam sistem kehakiman. Kami mau menyerahkan semua para hakim, peguam, dan mereka yang memegang tugas dalam bidang-bidang perundangan, mahkamah di negara kami Malaysia. Kami mohon agar Engkau campur tangan ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya Engkau menguasai, sebab kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama adalah nama yang berkuasa. Sebab itu kami memohon kepadamu Bapa agar Engkau campur tangan, memegang dan juga mengawal dalam sistem perundangan, kehakiman di negara kami Malaysia. Sebab kami menyadari kami sebagai anak-anak-Mu dari pihak gereja, kami dipanggil, kami mempunyai beban untuk berdoa supaya negara kami berdiri atas kebenaran. Kami berdoa supaya Tuhan menolong para hakim, supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami sadar ya Bapa di surga pada masa ini ada banyak perkara-perkara yang berlaku di negara kami dan sudah diketahui, dimaklumi oleh semua rakyat Malaysia. Oleh karena itu sebagai orang Kristen, kami mohon agar Engkau ya Bapa campur tangan, bahkan Engkau yang ada dan bertakhta sebagai hakim di atas segala hakim, yang menguasai dan memberikan hikmat dan kebijaksanaan serta keberanian untuk setiap hakim, peguam, dan sebagainya. Kami berdoa supaya Engkau menolong dan campur tangan, memberikan hati nurani yang sesuai dengan hati-Mu ya Bapa. Dan kami mohon supaya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah hakim dan juga sistem perundangan. Supaya setiap perkara yang tidak betul dapat ditegakkan kebenaran dan
Kami mohon agar Engkau Bapa melindungi sistem dan juga orang-orang yang bertugas supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan takut kepada Engkau dan melakukan dengan penuh keberanian, dan keberanian itu adalah datang dari Engkau. Terima kasih ya Bapa di surga. Bapa di surga, dalam masa yang sama kami bersyukur untuk negara ini. Kami mau berdoa untuk sistem, terutama sekali untuk polis dan juga sistem mereka yang memegang atau bertugas dalam bagian keselamatan, baik itu polis, askar, dan lain-lain. Kami mau berdoa untuk mereka ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Kami berdoa supaya Engkau menolong mereka. Berikan kepada mereka hati, pikiran, jiwa raga yang datang daripada Engkau sendiri. Supaya mereka takut kepada Engkau dan bersikap jujur dan berdiri atas kebenaran. Bapa, tolong mereka supaya mereka dapat menyelesaikan. Ada begitu banyak kes-kes yang masih ditunggu ataupun yang belum dirungkai. Terutama sekali untuk perkara-perkara seperti orang-orang yang hilang. Kami berdoa untuk pihak keluarga, terutama sekali untuk keluarga Pastor Raymond, Helmi, dan sebagainya, termasuk Hikmat. Kami berdoa supaya Tuhan menolong pihak yang berkuasa, supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami percaya Bapa, Engkau adalah Allah kami yang berkuasa, yang berdaulat, yang boleh bekerja di tengah-tengah pihak keselamatan kami. Engkau sendiri yang mengatur, Engkau sendiri memimpin, membuka hati pikiran jiwa mereka, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas mereka karena mereka takut kepada Engkau, sehingga melakukan tugas dengan jujur, dengan baik. Kami berdoa lindungi negara kami Malaysia daripada sebarang pencerobohan, dan kami juga berdoa supaya perkara-perkara yang melibatkan Malaysia ini, terutama sekali untuk masalah negeri Sabah, ada begitu banyak tuntutan di sana sini juga. Kami berdoa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan hikmat bijaksana kepada polis, kepada pihak keselamatan yang bekerja sama dengan kerajaan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka untuk melindungi negara kami. Malah Engkau memberikan mereka kekuatan, hikmat bijaksana, sehingga mereka dapat menjalankan tugas untuk menjaga keharmonian di kehidupan masyarakat, penduduk di seluruh negara kami Malaysia. Terima kasih ya Bapa, terpuji, termulia nama Engkau. Inilah doa yang kami doakan. Semua doa ini kami minta dengan penuh ucapan syukur atas nama Tuhan yang kami percaya. Tuhan Yesus, Tuhan penebus kami. Amin. 大家晚上好，我们感谢上帝，一同能够来为我们的马来西亚的政治趋势来祷告。让我们一同来到我们的主面前，同心祈祷。亲爱的天父上帝，我们赞美你圣洁荣耀的圣名，全地都要尊主的名为圣。你配得我们的歌颂、赞美及一切荣耀颂赞归于你。我们要继续来到父神的面前代祷，恳求天父施恩怜悯于马来西亚这个国家，为着我们的国会议员、各州的州议员代求，愿他们在自己的岗位里，时常是能够为着各选区里的选民的利益为首的政策计划。天父，求主让他们远离贪婪的试探，他们的心中有敬畏神的心，有着属天的智慧，治理我们的国家，使他们有一颗行公义、好怜悯、谦卑、与神同行的心。
愿主大能的手托住马来西亚，使一切企图玩弄种族主义和宗教主义的政客都被选民拒绝。愿主大大施恩，兴起有秉公行义的政客，赐下智慧、公正、廉洁的政党和党员，让这些的政客能同心实践合乎圣经价值的政策，让国人能从当中受惠，以及造福人群。恳求天父纪念那些寻求你旨意的剑客，赐下所需的智慧、能力、圣洁的生命，使他们在这个充满许多诱惑的政治领域里被主使用，成为主忠心的见证人。我们这样的祷告是奉主耶稣基督圣名祈求，阿们。这是你的根基，是主耶稣基督，蒙主创造creation，在被浇灌祝福，主传天将来世他，尊主圣洁幸福，是至永绝的代价，千里永远其中，因着充满原女上，解脱都受利用，就这这salvation, one Lord, one faith, one song, one holy name, Jesus, partakes when holy found, and try when oceans swells us, with every grace and town. Metallic temptation, the shall we bow. She takes the hands of nation, of Christ our little song. Still with the region warriors, and nights or times, and the great church victorious, shall be the church and wise. Yet she died the dread year, the cause of freeing war. In mystic secret motion, with those whose rest is won. All happy ones and warriors, young and from praise as young. Our son has taken Yahweh, those are little young. Shalom, selamat malam semua. Sekarang kita akan mendoakan gereja LCM dan semua denominasi yang ada di Malaysia, dan kita doakan badan-badan penaung gereja yang ada di Sabah di Malaysia, yaitu CFM, Christian Federation of Malaysia, CBCM, CCM, NECF. Melalui badan-badan penaung gereja-gereja ini akan memberikan kekuatan kepada semua gereja, termasuk LCM, supaya bangkit dan sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan, alat kemuliaan Tuhan di negara Malaysia ini. Jadi marilah kita berdoa supaya melalui
badan-badan pertubuhan, penaung gereja-gereja di Malaysia ini, semua denominasi gereja dapat bersatu, dapat bangkit untuk kemuliaan Allah. Melalui kesatuan yang baik antara semua gereja yang baik, gereja yang besar maupun gereja yang kecil, akan memberi kesan terhadap pelayanan Tuhan di Malaysia. Kita mendoakan supaya di mana-mana ada kebangunan rohani dan ramai jiwa-jiwa diselamatkan bagi Tuhan melalui kebangkitan atau pelayanan gereja. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin dalam doa ini. Bapa di surga, Tuhan yang kami puji sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, di mana Engkau sudah memberikan keselamatan dan memberkati semua gereja yang ada di Malaysia, gereja LCM yang terdiri daripada berbagai bahasa dan denominasi-denominasi gereja yang ada di Malaysia ini. Kiranya Bapa di surga, Engkau terus memberikan kebangunan rohani dan kekuatan iman kepada kami, kepada gereja-gereja untuk terus berani menjadi saksi Kristus, berkesan di dalam semua pelayanan, dan bersatu di dalam satu iman, satu kasih, dan satu pengharapan. Kami berdoa Bapa untuk badan-badan yang sudah ditubuhkan menjadi penaung-penaung gereja yang ada di seluruh Malaysia, seperti CCM dan NECF, juga CFM. Kami serahkan penaung-penaung gereja ini ke dalam tangan-Mu, supaya melaluinya Tuhan, gereja dapat bergerak bebas dalam penginjilan dan pelayanan di negara kami Malaysia. Berkatilah semua gereja-gereja yang ada Bapa di surga, dan pakailah secara luar biasa setiap gereja supaya menjadi alat transformasi dimanapun gereja itu berada. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin.接下来我们要为这国家国民的和睦，还有为着这一个在国内宗教的自由来祷告。这时候我会带领大家为这个事项一起来祷告，我们一起来祷告。慈爱与公义的上帝，感谢你先爱我们，你赐下了救恩，且愿世人都能够归向你，不愿一人沉沦。然而我们在这时刻我们祷告，有许多大马人仍然在寻找心中的神，国内有许多不同的宗教，我们祷告各不同宗教信仰的人在寻求心中的神之时，主啊，让他们能够认识你才是独一的真神。主啊，我们也祷告各宗教信仰的人能够和平共处，不因为信仰的不同而带来纷争和怨恨。主啊，我们更祷告我国的政党政治家，他们不滥用宗教的课题，分裂人民之间的和睦，而带来彼此的怨恨及隔阂。我们向你祷告，主啊，祈求你带领执政者愿意推崇人民在信仰上的自由，而且能够彼此的尊重，从而带来一个和谐的社会。求主纪念。我们这样祷告，奉靠耶稣基督得胜的名求的，阿们。At this time, we also want to pray for the Christians in Malaysia. Pray for our churches, the LCM, as well as all the churches here in Malaysia. We pray that no matter how difficult situation will be,
the people of God will remain faithful, remain united, and serving one another for the glory of His holy name. Let's join with me, and I'll lead you in this time of prayer. Thank you, Lord, that we are your chosen people, a royal priesthood, a holy nation, and your own special possessions. Thank you, Lord, that we are stones that are being built up into a glorious dwelling place, a temple fit for our God, that we can come before you and we proclaim your praises with our lips and also in our own lives. Lord, you have brought us out of darkness into your marvelous light. And this time, Father, we come before you, we praise you and we bless you for your grace and your mercy towards us and towards all people. Forgive us, Lord, for our unbiblical prejudices and unchristian principles of our own biasness and an unloving attitude that we have towards other believers that is not conformed completely to our own developed perspective of what the Christian should be. Forgive us for being too quick to criticize others, other brothers and sisters in Christ, and for being too ready to declare our differences and denounce them as unfit for fellowship, rather than seeking to discover our similarity in Christ and rejoice with them that we are all the citizens, our citizenships in heaven. We ask of you, Lord, to stir our hearts up, a desire to be in unity with others under the banner of Christ, our head. Help us to love others as you have loved us. Love without prejudice or biasness, and be ready and willing to love the unlovable, and to consent to be loved by others we would likely dismiss. Bind us together in love, in a unity of spirit and a bond of peace. Guide us all into all truth, knowing that you are no respecter of persons, that all who trust in your sacrifice at Calvary are forgiven sinners, citizens of heaven, and accepted by the Father in the Beloved. Continue to build up your church, O Lord, your people into a sanctified body, a fellowship of believers, a people set apart for the world to serve you in newness of life and living in gracious union one with another. Teach us to hold to the things of this world lightly, knowing that our citizenship is in heaven, and keep us from hankering after the things of this world, but rather we may find our peace and joy and rest in you alone. Give us a thankful heart and one that lives in willing submission to each other and to you. May we learn to pursue after all that leads to godliness and share abroad in our hearts the nature and the character of love that only comes from you, so that we may become channels through whom the love of Christ flows to others. May we grow in grace and in godly unity as directed by the Holy Spirit, so that others may see your glory, your power, your majesty in and through our lives, that they may turn and proclaim Jesus as their Savior and Lord. And we ask of all this in Jesus' most precious name. Amen. Amen. Scripture reading is taken from 1 Timothy chapter 2, verses 1 to 5. First of all, then I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, for kings and all who are in high positions, that we may lead in peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. This is good, and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. For there is one God, and there is one mediator between God and man,
the man Christ Jesus. This is the word of God. 同工们、弟兄姐妹们，平安！我们要为着我们国家现在所面对的通货的膨胀、人民生活的困苦来祷告，愿主能够垂听我们的祷告。我们一起同心祷告。主啊，我们是马来西亚的国民，我们爱我们的国家，我们祝福它兴盛发展。面对疫情的打击，世界经济的冲击，我们人民在通货膨胀的压力下困苦挣扎生存。主啊，你是看见的，知道的，求你照明掌权者的心，激发他们更爱国爱民的胸怀，请你更新他们，赐给他们清廉、智慧、公义和积极的心，治理这个国家，带领全民走出目前的困境，善于处理通货的膨胀、民生的问题。主啊，我们是仰望你的子民，主愿我们国土上所有人民族群能安居乐业，国家和平进步，所有官员、部长、我们的首相、元首都得蒙上帝的赐福，得到永生的福。这是我们奉主耶稣得胜之名的祷告，阿们。Peace be with you. We know that the COVID pandemic is still in the community. So at the moment, we would like to pray for God's protections. God's protect us from this COVID pandemic. Let us pray together. Father God, we thank you for your mercy. At this moment, we would like to pray to you for the COVID-19 outbreak in Malaysia. Let us all have a sense of self-prevention and comply with the government's SOP if we are to face the new wave of the pandemic. Oh God, keep those who are infected with COVID-19, whether they are currently in isolation at home or at the hospital for treatments. May God preserve them for a speedy recovery. As for those who have been infected and are experiencing side effects after recovery, we ask, Lord, that you heal them in order for them to be fully recovered. Oh God, we also want to pray that you will protect all Malaysians from the stress, depressions, and psychological problems caused by the impact of the epidemics, especially those who have lost their jobs and their loved ones, so that they can carry on with their life with hope. Last but not least, we also would like to pray for our brothers and sisters of the Lutheran Church in Malaysia, so that we may live in hope and look upon Jesus in the midst of COVID-19 pandemic. In the name of our Lord. Amen. Salam dan selamat malam untuk saudari yang dikasihi Tuhan. Nah, malam ini mari kita berdoa, khususnya berdoa untuk keluarga, supaya setiap keluarga itu menjadi saksi sebagai orang Kristen, dan juga ada kerohanian dalam rumah tangga di antara
ibu bapa kepada anak-anak, dan juga supaya ada hubungan suami istri dalam pelayanan dan dalam keluarga agar menjadi berkat. Ya, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam suara yang kedengaran. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena kami punya kesempatan malam hari ini khususnya berdoa untuk setiap keluarga Kristen yang ada di Malaysia maupun di negara kami ini Tuhan. Kami tahu kami berdoa khususnya untuk setiap keluarga, baik keluarga kami sebagai hamba-hamba Tuhan dan juga sebagai jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau berkati mereka, baik sebagai ibu bapa, anak-anak, supaya mereka juga menjadi saksi sebagai orang Kristen untuk mendorong kepada setiap mereka yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka juga akan menjadi berkat, saksi kepada setiap keluarga Kristen yang ada. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini supaya adanya keharmonian kepada keluarga Kristen yang ada, baik itu di antara ya ibu bapak dan juga kepada anak-anak, supaya dimanapun mereka berada, biarlah kami supaya mereka menjadi satu kesaksian, ada hubungan di antara satu dengan lain, khususnya bagi ibu bapak dan anak-anak, supaya dimanapun mereka berada, pada ketika hari ini kami percaya Tuhan Engkau tolong, karena mereka sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, dan kami rindu supaya mereka juga menjadi satu berkat kepada setiap orang dimanapun mereka berada, supaya mereka ada satu hubungan dalam rumah tangga di antara ibu bapak dan anak-anak. Demikian juga kami berdoa untuk suami istri di dalam keluarga dimanapun berada di negara kami Malaysia khususnya, supaya biarlah juga mereka menjadi satu keluarga yang menjadi berkat kepada setiap orang, supaya melalui keluarga Kristen yang ada menjadi satu contoh yang baik, supaya melalui keluarga Kristen yang ada hari ini mereka menjadi satu contoh yang baik, menjadi berkat supaya ramai orang diberkati, dan melalui pelayanan suami istri dalam pelayanan supaya mereka menjadi berkat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini karena kami boleh berdoa, dan kami sekali lagi mendoakan supaya setiap orang-orang Kristen khususnya keluarga yang ada di Malaysia ini, supaya mereka menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi satu hubungan yang baik di antara keluarga ataupun masyarakat yang lain, supaya melalui keluarga Kristen yang ada, biarlah mereka menjadi satu contoh yang baik, dan supaya ramai orang dapat diberkati oleh karena pelayanan, oleh karena keluarga Kristen yang sudah mengenal Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, karena kami punya kesempatan berdoa untuk keluarga yang ada, untuk anak-anak, keluarga yang ada dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati mereka. Dan itulah doa yang kami persembahkan kepada Bapak Surgawi. Kami percaya walaupun sesungguhnya doa kami tidak sempurna, tapi kami percaya bahwa Bapak Surgawi menyempurnakan doa kami. Dan biarlah melalui nama Tuhan Yesus Kristus, sempurnakanlah doa kami kepada Bapak yang ada di dalam kerajaan surga, yang mendengar seruan doa kami pada malam hari ini. Ini doa kami Bapak, kami mengucap syukur, minta semua ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat hidup kami, karena kami sudah pun berdoa. Amin. Amin. 各位弟兄姐妹，今天的经文取自马太福音第6章9到10节，请听我念这段的经文。所以你们祷告要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。这是神的话。弟兄姐妹，让我们一起来
做个结束的祷告 ，That's a closing prayer。我们在天上的父，我们要颂赞耶和华和感谢你，带领我们同心为马来西亚、为国民、为政府祷告和代求。唯有你是赐平安的主，感谢神，让我们成为马来西亚的子民、基督徒，也借着这片土地为培养着我们成长。面对当前疫情的这个挑战，我们求你的怜悯和医治临到我们的国家，愿你在我们的软弱之时赐下力量，在我们恐惧之时赐下你的平安。盼望的人们在未来和疫情面前认真思考生命的意义，进而经历上帝你奇妙的引导和改变。我们也愿你用耶稣基督的宝血遮盖这片国土和所有的子民，使各族和谐共处，彼此的扶持。愿你兴起教会，堵住时代的破口，用真切的价值观向这时代说话。求你兴起基督化的家庭为见证，让人可以明白主耶稣基督你所赐下的真理。我们奉主耶稣基督的圣名祈求，阿们。As we come to the close of the prayer meeting, thank you so much for all for being here. Let us now receive the Lord's benediction. 我哋結束我哋領上帝個祝福，惟願主賜福以你，保護你；願主用他面上的榮光照你，賜恩以你；願主堅固你，賜你平安。奉聖父、聖子、聖靈的名。Now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Go in peace and serve the Lord.